bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amintana bi asari fi darin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para bu sebadan kula muljaakin sedaya para jamaah Masjid Baitul Hakam, saya ngiring pengajian parloe kaonengen bahwasanya pengajian nang dalam sore kadinto dan kula maos kitab Sulamut Taufik. Kitab Sulamut Taufik niki biasa sebut sareng orang Madura terutama. Termasuk nang dalam kitab 2 sedadi pokok ki kadinto Sulam Sabina jaipun. Yang pertama Sulamut Taufik, nomor 2 Safinatus Shalah. Nah, tadi polana kitab kadinto merupakan kitab saya penting. Sampai almarhum abadan kulang ngarang terjemahan kitab saya sebut Fiqhul Millah. Nah, terjemahan kitab Sulamut Taufik. Sebiasa baca nang pesantren nang kainto terutama ya ceraki berkaitan kalaban akidah, berkaitan kalaban fikih singkat tapi tepat. Nike jenis dari kitab matan. Kitab matan nike kitab sesimpel cuma padat berisi. Singkat kitab cuma esena padat. Aise mu'ramung aise jak saking ngelajangan gerdungah. Lain neka geng terapan telu bengan neka punten lah kala pokoknya pokok dari agama. Jadi yang kepenting sareng dan kula untuk disampaikan terutama melalui pengajian pasaan sekian nona sempat prei pasan sebelum prei polana tepat nyara virus corona. Saya akibatnya sedaya kegiatan termasuk pengajian Kak Dinto menjadi terhambat. Tapi semakin alhamdulillah Kak Dinto virus COVID-19 nah insyaallah lah berkurang. Soalnya semakin lebih tahun 2019 semakin 2000 bener lah terlebat nih kan COVID-19. Aku orang polana banyak vaksin semangken. Aku orang polana rakyat ampon kebal. Insyaallah kebal. Soalnya semangken boten manusia mulai bisa neremah dak penyakit neka. Teting melan dari Kak Dinto toreh mulai boleh pengajian Kak Dinto ngaji nyari ilmu terutama ada posepo dan anak-anak seampun boyong badanang jompong Kak Dinto tore ngaji malelok senbusen nambah ilmu sekadima ilmu Kak Dinto merupakan salah satu pengantar yang membuat kita manusia bisa mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Napa boleh ilmu fikih berkaitan langsung kalaban tata cara ibadah. Ilmu fikih kadinto langsung berkaitan kalaban bener napa buntana kula bi sampian ngelaksanakin perintahna Allah Subhanahu wa taala. Neka sakotu jaga polana nang zaman semangken banyak orang-orang tero ibadah ada Allah Ta'ala tapi ibadah lo teremah margen salah carana ibadah akibatnya orang kadin tok makela ibadah lo teremah sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga efek
saya harapkan yang saya keharap dari ibadah, efeknya kak dinto korang. Contohnya di antaranya salah situngnya faedahnya sholat kak dinto tanha anil fahsya'i wal mungkar. Nikah banyak orang semangken makelah sholat tetap lo bisa maambu de fahsya'i wal mungkar. Ana apa polenang sholat de kak dinto lo tepak. Sholat de lo sesuai kalaban standar saya kekarep Gusti Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang terjadi bene tanha anil fahsya'i wal munkar pah geger de ayat wailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun pah nikah. Nah, nikah akibat dari orang tero ibadah tapi lo ngaji, lo ajar ilmu na ibadah kalaban sampurna. Makanya penting ngaji kak dinto, sobung betesah, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nyari ilmu kak dinto, mulai dari gendungah embu sampai dak liang lahat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab saya baca kadin tok matan dari Sulamut Taufik. Saya artena andana taufik. Andah untuk ongke naik entar ke taufik. Taufik bener nyaman orang ki. Ki pai sangku nyaman taufik, pai sangku nyaman orang. Mungkin taufik nyaman orang lo perlu andah. Gini benten. Nah, saya taufik nyaman kepak cedak ke menceng lepada tengki. Nah, bersanya nyaman taufik ki. Nah, saya kekarep sampean saya nyaman taufik neka tuntot junah male oleh kecocokan dak panapa saya sampai akin Allah Ta'ala ben kanjeng Nabi. Taufik asal dari kata wifkun, cocok maknana. Jadi berde taufik berde hidayah. Hidayah neka petunjuk. Neka taufik andana taufik. Andana sampian male kelakona sampian cocok kalaban syariat epon Allah Subhanahu wa taala. Mangkana mangken mau ngaji perhatiakin ongku. Semangken kadin to maghribah bukana kol 6 lebat semenit. Pokol 6 lebat semenit. Teti kulang mau lain pengajian kadin to sekitar pokol 4 lebat seperapat. Pujar deki pokol 5 lebat seperapat. Malai bedebek toh. Cak saking maghrib neka pokol 6 lebat seperapat, kula amo lain pokol setengah 5, pujar pokol setengah 6 bedebek toh telo berapat. Jadi patokan mangken istiwa deki jam sangku bane istiwa sangku wib. Punten jam istiwa. Istiwa nekang jam matahari. Semangkan lebada aplikasi bisa pasang nang HP. Asmana kati digital falak. Neke karangah Lajnah Falakiyah PCNU Pasuruan. Nah neke bisa yang kui pada nang HP wibi istiwa bisa campo. Mong lamba kula ngangkui aplikasi Sundial. Sundial neke bahasa Inggris bikula baca cak Indo neka. Sundial untuk ajeling posisi matahari derajatnya mana biye jam maki senapa. Neka badah juga aplikasinya cuma lo urut lo lengkap sampai detail istiwaang dalam waktu sholat. Jadi neka patokan semangken orang Islam neka tuh ngangkui jam tibi jam istiwa kadinto jam seh berkaitan kalaban sholat ngangkui jam matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya cak maturan apa cak coba ki? Matur ki? Malah cepet eka ngerteh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalaban nyebut asman Allah Ta'ala Ar-Rahman. Saya maha Rahman, maha belas. Ar-Rahim tur maha saya maha kasih tur maha sayang. Cuma mana maknai maturan eka apur campur neka. Apur campur. Soalnya menang maturan neka bahasa Rahman bi Rahim neka maknan pada belas.
Ar-Rahman 11, Ar-Rahim tur asih dan naikkan. Bahasa Indo pengasih dan penyayang. Ya be. Ar-Rahman kang asih, Ar-Rahim tur kang penyayang pada naikkan. Tapi kula lo akan mempermasalahkan definisi dari Rahman bi Rahim polen lanceng. Sejelas Rahman neka umum, Allah Ta'ala keduan sifat Rahman apareng dak sedajana, belas dak sedajana makela kafir, makela Islam, hewan sedaja ibri. Tapi mong Rahim hanya untuk orang Islam saos nang akhirat. Nang akhirat. Wakilah Ar-Rahim neka rasa sayang selebih dalam dengan mempertimbangkan kebaikan dan keburukan pada nabi pada orang pada anak-anak kene minta todi mong sampean pengasih langsung beri tapi mong sampean penyayang lo parengake todi polana tako eken nenge jadi Pak Putra kula Ahmad neka Ahmad Salahuddin paminta silat ka kula nangis bi kula lo parenge bene polana kula kejem polana kula neser takok monge parengen silet kenengin lo ketanenga neka sifat Rahim. Orang Islam ne kadang nyon Allah Taala ya Allah kula tero kelakuan neka kula tero kelakuan neka bi Allah Taala kadang lo tekan lo parenge bene polana Allah Taala lo belas tapi justru polana Allah Taala neser sayang. Makanya dalam kitab hikam sebut al-man'u ainul ito. Terkadang pencegahan adalah hakikat dari pemberian dari Allah. Makanya ada orang Islam umpamana onyo onda Gusti Allah terus sareng Allah Taala lo tekanin sampeyan cendih ngambul takok neka justru polan Allah Taala maha neser maha sayang kesampian takok mong parenge sampeyan celaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tining sadayana pocih ka dintok lillahi rabbil alamin. Hak epon Allah Taala sing dadi pangeranah manusa ben jin. Wa asyhadu ban kula asakseh an saongkunna la ilaha illallah sobung panapa pangeran illallah kecuali Allah wahdah hale ketibi Allah la syarika sobung sekutonan lahu kadu andi Allah wa asyhadu ban kula nyaksai anna Muhammadan ja saongkuna kanjeng Nabi Muhammad ka dinto abduhu wa rasuluh kabulanah Allah ban otose Allah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Ta'ala apareng kerahmatan dak kanjeng Nabi ban apareng keselamatan wa ala alihi banda ahli-ahli pon kanjeng Nabi wasahbihi ban sahabat-sahabat kanjeng Nabi wa tabi'in ban para tabi'in sedaja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pertama sedaja kelakon na orang kak dinto napa boleh ngarang kitab kak dinto kodu iya wali kalaban bismillahirrahmanirrahim male kelakuan kak dinto sukses. Dalam situng hadis kanjeng Nabi adabu awalu kulli dibalin bismillahirrahmanirrahim. Jadi sedajana kelakuan sesukses neka kodu iya sedajana kelakuan setero sukses neka tore awali kalaban bismillah pola nang dalam bismillah neka berdoa napa nang abba neka doa bil bastain nang alfiya wa adi awit alsiki wa mislama wa min wa an bihantiki kada neka tapi bak neka bismillah kalaban nyebut asmana Allah bene nyebut banyak orang salah maknai bismillah. Etoles nang dalam terjemahan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Neka terjemahan kehilangan esensi manabi menurut dan kula. Kehilangan esensi dari doa. Keng nyebut nyaman Allah Ta'ala. Salah menurut kula. Terjemahan sebener
dengan meminta pertolongan melalui penyebutan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi pada esensinya on pertolongan. Jadi sampean dan anak-anak pondok terutama ndak po-sepo ki manabi panjenengan maca Bismillahirrahmanirrahim ki neh maca. Cek lopah sampean nang dalem atena kudu kerentek kaki Bismillahirrahmanirrahim. Kalaben nyok ontolong de Allah Ta'ala dak neka cek geng maca bismillah tok kalaben nyebutnya mana Allah Ta'ala tok, tapi kalaben nyok ontolong kalaben perantara nyebutnya mana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neka maleman di bismillah sampean dadi sampean ada bismillahirrahmanirrahim nyok ontolong kalaben nyebut asmanaipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada sampean lo epelonen setan. Adua ada nega giang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ketekaging kalaban ontolong hanya ontolong kalaban nyebut asmaipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nega alhamdulillahirabbil alamin sedajana puji kadin tok keduna Allah Ta'ala sepangerane alam sekoca alamin nang nekah manusia sarang jin sarang malaikat makhluk epon Allah Ta'ala segaduan akal wa asyhadu an la ilaha illallah asak sekula sobung pangeran kecuali Allah nika syahadat la syarikalah sobung sekutunah Gusti Allah Ta'ala nika ketibi esa ketibi sobung kancanah sobung sepadah nih ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain bi kula bi sampean manusia mong ketibi lo bisa odi kalaban normal nang lo percaya sampean lah korong nang compo cabit tabit sebulan bah lo atau mau bi orang sama sekali deki kan stres nih kan manusia makhluk sosial jaebon Allah Ta'ala kadin tok bene makhluk Allah Ta'ala kadin tok al-khaliq la syarikalah lo butuh kancah lo butuh orang saadukung Allah Ta'ala beda kalaban kekebesan tibi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nyakse eja songkuna dan kula nyakse eja songkuna Kanjeng Nabi kebulenah ben otosah male lo jatuh di dalam kesesatannya orang Nasrani. Orang Nasrani ini kan nabina ibadah di pangeran. Nabina ibadah di anak pangeran nah. Mangkan pada Tuhan anak, Tuhan ibu, Tuhan bapak. Mereka Katolik. Namun Protestan Tuhan anak, Tuhan anak, Tuhan bapak dan Roh Kudus. Mereka agama Protestan mereka. Lain nih Kang, Kristen Katolik di Kristen Protestan nih agama lain, bene agama tung. Bahkan toman perang antara Katolik di Protestan korbannya lebih dari 1 juta orang. Lambak, loneng sejarahnya ke sejarah orang Kristen. Nah, Islam etoronakin Allah Ta'ala kadinto agar tidak terulang sejarah nabi ibadati anang pangeran, nabi yang anggap sebagai pangeran, akhirnya ibadati nang dalam syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu kebulana Allah wa rasuluhu ban otosya. Malelo ibadati pangeran. Soalnya mong sobungne bisa jadi orang-orang Islam selain yoba atau dimanipulasi kalaban pihak-pihak lain yang ingin melemahkan Islam, pada bi agama Nasrani nabine berarti pangeran. Mangkana nang entok ngangkui kalimat abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa tabi'in. Amma ba'du fa hada juz'un latifun. Kadin to juz selembut yassarahullahu ta'ala seagam pangaki huda juz kadin tok pasara Allah ta'ala fima yajibu fima nang dalam barang yajibu sewajib panapa ta'allumuhu ajar juz kadin tok wa ta'limuhu ban ngajarakin juz kadin tok wal amalu ban ngamal laki bihi kalawan juz'un latif lil khassida orang se khusus wal ammi ban orang se umum.
Wal wajib dining sekocak wajib panekama bareng wa ada si ajanci pasara Allah fa'ilahu da orang sing nglakonen wajib bisawabih kalaban kenceren wa tawa ada banyanciakin pasara Allah taala tarikahu da orang seninaaki wajib bil iqabih kalaban siksa. Nika definisine wajib. Dadi definisi wajib nika bareng sebi Allah Ta'ala janji orang sealako kalaban kenceren ban janji ancaman orang seninaakin kalaban seksa. Nika barang wajib. Wasamaituhu ban kulang apareng nyama da josken kak dinto karangan kak dinto sulamat taufik da kitab sulamut taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq dak cinta marang Gusti Allah ala tahqiq secara hakiki, secara ongkuan. As'alullah kula nyon caipun pangarangan kitab kadinto ki. Pangarangan kitab kadinto Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Kula nyon da Allah taala semuljah al-karim semuljah ayyaj'ala dzalika minhu walahu untuk atet yakin karangan kul kadinto minhu dari Allah Ta'ala ban lahu untuk Allah Ta'ala wa filan neng dalam masalah Allah Ta'ala wa ilaihi dan dak Gusti Allah Ta'ala. Saya maksud pengarang kitab kadinto nyon tero karang kadinto ikhlas lillahi ta'ala dari Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala dalam masalah Allah Ta'ala ban sedajane pasrah ke dak Gusti pebeli dak Gusti Allah Ta'ala wa mujiban lil qurbi ban bisa nyebabakin asma ada Gusti Allah karangan kadinto wa zulfa ladaihi ban tegesya oleh kenangan seluhur nengajunan Gusti Allah taala wa ayyuwaffiqu man wafaqa alaihi bil amal ban moga-moga Allah taala aparing taufik da orang sing oleh taufik dak kitab kadinto bil amalih kalaban cara ngamal lakin bimuqtadahu kalaban barang senyocokin dak kitab kadinto summa taraki pas terus ongka bitawaddudi kalaban cinta dak Gusti Allah bin nawafilih sebab barang-barang sesonat liyahuza hubbahu male oleh orang kadinto hubbahu dak cinta na Gusti Allah wa walahu dak penjagae pon Gusti Allah taala. Dadi tujuan pangarang kitab kadinto ngarang kitab Sulamut Taufik male orang sengaji kadinto bisa cinta dak Gusti Allah taala. Pertama amal geluh. Amal kalaban syariat. Marene ka amal ongke taraki bitawaddud ongke dak cinta mahabbah kalaban ngelakone kesunatan untuk oleh kecintai pon Gusti Allah ben penjagai pon Gusti Allah taala. Nika tujuan dari orang ajar agama nikah. Lakaran sepertama ngamalakin perintah dimen pahlajo ongke derajat untuk mencintai Gusti Allah taala sampai bi Allah taala ibadati wali pon Gusti Allah taala ejagah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku suji fasal. Nikah kadinto situng pasal. Nah, nikah mulai masuk pembukaanipun lastareh. Pertama, yajibu ala kafatil mukallafin. Wajib dak sedajana orang sepada mukallaf. Kenapa saya wajib? Ad-duhulu fi dinil Islam, masuk da agama Islam. Wasubut ban tetap fihi ning dalam agama Islam ala dawam selamanya. Waltizamu ma lazim alaihi minal ahkam ban wajib aja gebareng saya tetap akin ning dalam Islam dari sepenapan hukum. Dadi benek yang masuk Islam tok jaga hukum-hukum sebenarnya Islam mungkin masuk Islam tok saya rasa oneng agamamu apa Islam sholat enggak hehehe nah, bahagia lo apa jeng puasa enggak hehehe cek nyaman lah ntar sampai dasar baja aja mungkin tak banyak rung barung kisah rung barung tutup bener tutup beri tabir kena benten beri tabir
Ya nek karung barung nih beri tabir. Lo neng napa tojuna? Kayak sejelas memberi tabir nih kan nutupi sesuatu. Mong barang kok tutup berarti barang nih coba todus mengikut orang gina benten. Coba melok percaya tengku kanak laki ayo arapa mek peler hede tutup. Soalnya mong ketel orang todus nja. Nek bine ayo arapa mek tutup. Apa nek bine saya tutup kena? Ayo mek tutup arapa? Olan todus mong ketel orang. Semangkene ke banyak barung bener kan memamerkan makanannya malah orang oh ini makanannya. Coba ke sorbo jemangken tak banyak barungnya tutup. Cak barung neka muka cuma tutup. Jadi neka tebak-tebakan buka tapi tutup. Napa? Barung tepak pasaan nang sor baja bineng kota-kota besar bener sorbo jodoh lagi ngamuk nang sorbo jo. Enten di kota-kota besar selain sebanyak lo atoro. Dak syariat pakun muka tepak siang bulan pasah. Yung beroreng katanya ke kula, katina apa hukum orang muka barung tepak bulan pasah. Oh, mung lakar orang semalene ke orang lokal bagi orang tokang beca, orang tokang anu dosa. Nih kan nolongin kemaksiatan. Kecuali mung lokasina baru nang jalan raya raja. Nih kan nolongin orang musafir kan la wajib apa sah. Kina punten. Nah, nung jalan tol baru muka, kalau lo sore kena, maksudnya atene ke biasa, soalnya neka nggak melayani orang yang bepergian jauh, musafir boleh tidak puasa. Tapi mungkin barung nang dalam pasar, sengobong isera menang dalam pasar, orang sekitar, pakai yang baru umpamanya nang gang nek kene, atau badan nang jalan nek kene, selakar orang yang sengobong neka bagian orang lokal. Neka nolongin kama siajan lo broka barung sakadi neka lo lati mangken orang-orang se muka bun tepa apa asaan nih muka sedangkan pelanggan orang-orang lokal ku kira soki lo bisa broka soalnya apa tunya na ekole kala bencara nolongin kama siajan mung tro broka dan apa kafir sekali mung sampean kafir sekali pangeran lah kala duk seluduk akin Nakarbi pangeran neka istilah neka esolak wong sampean kafir sekali. Mungkin Islam ala kok kadi neka lo broka mangken aja para bineka angan muka sarasar kadi mangken muka lo apa male orang ngabuka selok sempat atana bisa ngobengin lo apa yang siang kol 11 kol belu siang muka pal bade tokang gojek nyen dan neka ambu dap sedepan paling nyeliat cerut masuk tandesan wi Naruto masuk. Ya nih kan tandesan wi Naruto ninja kisah. Lihat mau masuk pada dalam neka. Kini kan noneng gula pola nampu jalanan pasaan neka ampun tarda sorbajang. Jadi tar don sorbajang ini ada pasaan yang gula. Melebakun pak boy. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga oleh hidayah ku lebih sampean lo sampai alako katine ka baik saat jual tapi tokang beli aja takut lagi karena pondok semangken apa sok mahosok san molian atau nang sorbojong pada di Naruto ki ya doki lo oleh cak sampai takut ada Gusti Allah cak porobin keng akan nekang dan kajang naga nak makan gila kula alako tepak mandi gula cek arjung mandi anga ngejo serajen neko. Lo oleh tu setako dak Gusti Allah, cek tako dak manusia, cek tako ke malaikat, tako dak Gusti Allah Taala Maha melihat. Bila bayi sampean ala kodusa Allah Taala nengalen. Bismillahirrahmanirrahim. Famimma yajibu ilmuhu. Setengah dari barang sewajib eka onengen waktu koduhu ban yakin bikul sampai bikul sarang pada panjangan sedaja mutlakon secara mutlak wanutku bihi fil hal ingkana kafiron ban adabu bihi kalaban ma fil hal nang dalam seketika ingkana kafiron lamun badenah orang kinto kafir wa illa fa fis salat mongenten maka nang dalam salat napa neka asyahadatani panapa syahadat dua. Jadi
barang sekodung sewajib eka onengen ben i'tikad di kalaban atene kula bi sampean asyahadatani syahadat dua. Neka kudu eka onengen ben kudu i'tikad nang dalam ate. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa huma napa syahadat dua? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Neka syahadat dua barang sewajib eka onengen wajib i'tikad nang dalam ate mutlak. Mong kafir wajib langsung eko caaki malai Islam. Mong enten minimal nang dalam solat kudu eko caaki syahadat dua utawi syahadat dua. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa makna asyhadu alla ilaha illallah. Nih, maknanya apa? Banyak orang ada bu asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keng la oneng maknanya keng oneng terjemahan atau saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, nih keng oneng terjemahan nang la oneng maknana la oneng makna sehakiki la oneng makna ongkunna. Nah, apa maknana kento terangakin wa makna asyhadu alla ilaha illallah. Tineng makna asyhadu alla ilaha illallah kadinto anta'lama sampian oneng wa tak takidang ben i'tikad wa tu'minang ben percajang wa tusaddiqong ben abenderagi an saongkunang sobung kelakuan la ma'bud sobung adat sebisa atau pantas esempe bihakin kalaban bener fil wujudi nang dalam keberadaannya illallah kecuali Allah al-wahidul ahad sesitung. Al-ahadu se pertama, al-awwalu se awal, al-qadimu se abadi, al-hayyul qayyum se cek-cek kalaban abang tibi, al-baqid daim abadi selamanya, al-khaliq sing maha menciptakan, ar-razzaq apareng rezeki, al-alimul qadir se maha oneng, al-qadir terkebasah, al-fa'alul lima yurid ben ngelakonen napa bisa kekarep. Nah, nih kamu ngeterangin sejam lo cukup. Mau ngeterangin situng pemahamannya. Nih pemahamannya masuk darana torekot ponan. Pemahaman ilmu kalam cuma nancegah lah mulai masuk ada ilmu makrifat. Jadi saya koca syahadat nekang kula saya pertama kudu oneng. Tuh. Dok napa carana oneng? Neka berat oneng neka. Oneng neka benegeng oneng neka kudu bisa menyingkronkan kalaban kenyataan. Neka koca oneng sampean. Jadi oneng tak kita i'tikad dalam ateng. Tu'mina iman percaya. Tusaddiqu abenderakin kalaban colo abenderakin kalaban ateng. Jadi sampean kudu sadar oneng cak saongkunna Allah Ta'ala kadinto pangeran situng sobung pangeran boleh. Carana oneng ndak napa neka ilmu tauhid sudojo ilmu tauhid. Ilmu tauhid neka sudojo tujune keng oneng neka. Keng oneng cak saongkunna sobung pangeran selain Allah. Aduh melarat oneng neka. Kudu pahami ongku. Tadi dane ke contohna kati speaker kasang nih. Speaker. Kasang amonye. Me amonye polen aku lebih ada bu semangkene kan dari baba. Tapi orang-orang nang luar kuning ngalen ke kula mungkin apa punten. Dok ning ngale dak kula ada bu semangken. Orang nang luar keng oneng suara na polen speaker amonye. Dan nekak. Tapi sejelas badana amonye na speaker nuduhake badana kula ada bu nang baba semangken. Neka orang pah oneng kasang morok nang Darul Hikmah. Kalaban suara speaker. Ada neka. Jadi neka termasuk di antara oneng keng simpel. Sampean oneng pangeran neka Allah Ta'ala. Tapi dak napa cara oneng? Kudu oneng dak detande sampun ciptakin Allah Ta'ala. Di antaranya manusia tibi, alam semesta, napa neka badang ilmu tauhid saja. Jadi begitu sampean oneng jak sampean neka makhluk ciptaake, sampean sekaligus oneng jak saungkuna mong bade se ciptaakin berarti bade se nyiptaake. Neka Allah Ta'ala, makanya bade orang
maqalana Sayyidina Ali, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Nika bener hadis nika. Ada beberapa orang nganggep nika hadis. Tapi kula neliti ning sedaya kitab ilmu tarekat saya unggu nika bener hadis. Nika maqalana Sayyidina Ali. Orang mong oneng da abang tibi berarti oneng ke pangeran nah. Mong kenal da abang tibi kenal ke pangeran. Me bisa polana nang dalam manusia nika penuh kalaban sifat kekurangan. Manusia kadinto terdiri dari darah dan daging. Kotu ada molo ada dan apa? Molo ada lemes, mate mong terus lo ada arjeng, lemah. Neka penuh dengan kelemahan. Manusia napole mong sesepo katiba mudrik neka ajalan benang kinatata. Neka manusia dan neka mobil boy napole mobil ketelat oli langsung rusak. Wong mobil penuh dengan kelemahan. Ki ngode manusia umur 17 sampai umur 30. Ki teng satengah. Kina benten. Tapi make sateng esoro ngangka telok sarong ngangka seton belok babah. Gak ada manusia bisa ngangka beras seton. Atrek kol pick up nih. Angka ke TV, lo bisa. Jadi kuat lemana manusia kotu yokor dak okorana. Bener pas kabin anu manusia kuat yang kuat. Enten engki kuat mau ngangka HP. Kina benten. Jajal sarong ngangka menara nih kak. Kina benten. Kuat na benten. Nah, neka manusia, mong Allah Ta'ala ada batasan seperti itu. Tidak ada batasan. Makanya orang mau kenal dak manuk dak abeng, kenal dak kalaman tibi, kenal dak kacuban tibi, kenal dak napa. Neka bakal kenal ke pangeran. Nah, pola bakal melihat dari sisi dua cermin yang berbeda perspektifnya. Ajeling dak abeng, pak ajeling ka saagabai. Neka beda lah kar. Makanya orang ini pertama lakar kudu oning dak Gusti Allah Taala. Sampean ketika berbaji lahir lakar ya ada nih. Male pertama ekeding kalaban ruhnya, kalaban sanubarinya adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak-anak baji baru lahir langsung petek TikTok. Mungkin tak bodoh TikTok lagu musik. Maaf agak joget. Wah neka mangken no CEO semua neka. Manusia ajarin teler. Kulo lo setuju lah karena aplikasi yang TikTok dan neka. Soalnya apa? Soalnya aplikasi TikTok sekali neka ngajarin nak kana ayang goyang neka sebenarnya adalah menghabiskan, mengurangi rasio dengan goyangan badannya. Rasio logika manusia neka akhirnya aku orang mana bisa sering ngagoyang. Nggak berjanji sampean. Kalau berjanji tore sampean laleng-leng petobuk, dah kita kepelengan. Gina bentan, sampean sayang goyang mergen ngaki musik nih, pikir sampean terdistorsi separuh. Terdistorsi mirip bi mabuk mendem. Dan neka. Mangkana mabuk bi joget nih ke ampu apolong. Latengku nang diskotik kisah. Nengki mabuk bi joget. Orang semabuk nih beri musik, dah kita joget. Nah boleh mau ngeberi pil koplo jung tadian. Neneka, pas sampean sadar esoro mendem, esoro aget joget. Nah mangkana mong bisa mangkana pun cah TikTok kan. Nah pekelakuan lo mutu neka ngaji bay, maca Quran. Lo kira jago sampean markena ekocak pelak a TikTok kan. Dan lo kira jago, mong pelak maca Quran. Sampean berarti ngebah syiar Islam, ngebah syiar agama. Angkan cabur lebur TikTok nih, aku lemong godon HP ada aplikasi bawaan TikTok nih langsung ngekosok nih gula. Anu apa tok TikTok nih kak? Bismillahirrahmanirrahim apa pencak boy? Gina bentan. Oh apa TikTok ada akunan mau pencak tak bela diri, cukup tak buta tung paha pencak bagus. Nika norok napa saya dabuaki Al-Qur'an wa idulahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail ila al-ayah terus di ayat. Jadi orang Islam kudu siap sedia. Siap sedia kalaban ilmu bela diri, kita termasuk major, termasuk berkuda, pencak, kungfu,
Napa boleh? Tenaga dalam umpamanya kebal, ilmu kebal umpamanya. Tak beda kula maca nang Facebook, ilmu kebal ini adalah bid'ah, sesat, syirik, cangkulan nang ate. Korang ngopi orang ria. Korang piknik. Quran lo baca. Ilmu kebal itu penting. Kenapa? Mong sampean andi ilmu kebal, mosona sampean orang kafir nembak jendar, ngokos, tes geger, soro maju, buruh, lo ate acarok. Kina benten. Kalau ate kibom-boman. Dan eka, masa orang barat andi Iron Man, orang Indonesia lo oleh andi kebal, kina benten. Mong kulit cak bisa kapi orang Islam terus kebal lah. Kebal. Tapi mong berdepan apa? Baik sedari China, baik sedari Rusia, atau dari Amerika, apa? Lo bengal lo ngal orang Indonesia. Buktinya lambe 10 November kisah. 10 November nih kan akar banyak sekebal orang Islam nih. Soalnya banyak orang santri, anak-anak santri. Tembak lakar lo medas, mangkena make anakku bambu runcing menang tokar. Belen teburu, din budin naburu. Walaupun korban kira aja. Korban kira orang selalu andi ilmu kebal, sandi kebal ngokos. Sanceling ngokos lo tako buru. Ini bukan manusia, vampir ya kok. Tapi perang menang. Alasan sebagian orang Kanjeng Nabi lo andi ilmu kebal. Lo Kanjeng Nabi lakar ilmu syariat si ajar lagi. Mong pak sahabat andi ilmu kebal kapi seres mati syahid. Kina benten. Kita tidak ngokor neka. Pahyo Kanjeng Nabi tidak pernah memiliki ilmu kebal. Lo iya maki Kanjeng Nabi kutoman andi koro-kora detak jantung kadi ding dokter kisah. Kutoman kina benten. Oh teman orang terupung Kanjeng Nabi lo kalkulator sobung zaman Kanjeng Nabi. Jadi masan sobung nih zaman Kanjeng Nabi pak haram tak repot. Cek ngangkui Facebook, cek ngangkui laptop, cek ngangkui HP. Naik onta bentar ke masjid. Kanjeng Nabi lo teman numpak sepeda motor pola. Kina benten. Ki, dadi nekang ilmu kebal ilmu apa bagus mong beda. Ki. Meneng Quran badang doang. Kisah saya baca yamal lagi kisah beda. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nekak saya penting iktikad untuk asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Iktik sampean oning iktikad percaya abenderakin jak saungkuna sobung edat sepantes sempe kalaban bener kecuali Allah Ta'ala sobung sepantes sempe. Dadi bagian orang nyembah tepekong nyembah napa dewa ki dewa lo oneng napa meko jak dewa dewi napa le nyembah beres nyembah juga ajuan beres nyembah berhala patung. Orang Islam cak. Orang Islam itu menyembah batu. Ka'bah sembah. Jawab begula. Dia jelok tahu. Orang Islam ngadep ke Ka'bah juga yang bulan isoro adep. Lo nyembah Ka'bah lo amul jaki Ka'bah. Siapa senyoro? Pangeran senyoro adep ke Ka'bah. Iya wis adep. Bener nyembah, lain bi heda iko bikula. Heda lakar nyembah ke patung aja ya heda. Ngangkep nang dalam patung je beda erona, beda perwakilan dari pangeran heda. Nah, salah mong aja heda langsung nyembah ke patung. Mong orang Islam lo nyembah ke Ka'bah. Orang Islam keng isoro adep. Fawli wajhaka syatrul masjidil haram. Arahkan wajahmu menghadap Masjidil Haram. Jadi keng isoro adep dia. Male kompak. Hikmahnya orang Islam male kompak adep dak situng arah. Sehingga rapi. Mong pastore bayangakin sampean abojong nang masjid. Sesitung dep temor, cung dep lawo. Situng dep dojo. Lho ne pahatokar ne kereki. Ya neka. Mangkan bi Allah Taala parengen perintah hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Mau ngabojong adep ke borok mau nang dari Indonesia. Mau dari Medina adep ke laut. Jadi Medina bi Mekah ke laut aja. Dan yang kimong bodo nang Amerika adep ke timur. Dan neka pokok ngadep dak Masjidil Haram dak Ka'bah. Jadi keng isoro Allah Ta'ala bener nyembah Ka'bah sing
bodoh dipiara aja pun nggih. Mangkan sampai lo neng bah ngau langsung dak nekang. Tak kadi orang Wahabi gitu, orang Wahabi ini seneng mainan orang Sunni, menghina orang Sunni. Ku lebih sampean ziarah kubur yang kep nyembah ke kuburan. Sing otak gendeng ya bu. Orang dak kuburan neka aduakin semating benenya onda kuburan. Kapi orang ziarah kubur neka aduakin macam tahlil bene minta ke kuburan lain bi Hindu. Bireng Wahabi pale kocak penyembah kubur. Ekwa. Kisah lalu oneng kisah kalau keng nyare raga rato. Abang Tibi lo sadar ala kodak neka. Abali da abang Tibi kafir ah. Polen kanjeng Nabi ada bu mangkola liahia kafir fakot ba ila ahadaihim. Saya ngocak he kafir. Abali da salah situng orang dua neka. Dan neka. Mangkan aku lebih sampian. Cek panggempang untuk ngokomen orang kadin tok kafir. Cek panggempang nyesatakin orang takok ku lebih sampian sesalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pengertian syahadat sobung adat pantes sembe kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kana bareng Allah taala akarep kanah bek maka bedah bareng kadin tok wa malam yasha lam yakun ban bareng seloe kakarep Allah maka lo bakal bedah. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim ban sobung daya ban kekuatan kecuali keduna Allah taala kecuali polana pertolongan Allah taala saya maha agung tur maha luhur. Mausufun bikulli kamalin Allah Ta'ala kadinto sefatin kalaban sedajana kesampurnaan sefat sampurna ne kesedajana keduin Gusti Allah Ta'ala munazzahun ban sepeh soceh Gusti Allah angkuli naksin dari sekabina kekurangan pangeran ne kalau keduan sama sekali sifat kekurangan polen Allah Ta'ala kadinto bene makhluk. Pangeran lo ciptaakin, pangeran saya nyiptaakin. Sehingga sedajana sifat secoba sekorang kadin tok lo bisa pacekak dek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hanya sifat-sifat sampurna. Pola apa? Pola namung sampai bede pangeran keduan sifat kekurangan misalnya kecek. Pak pangeran kocak kecek. Maka berarti pangeran kadin to apes doef ben lo mungkin sifat ni kecekak nang pangeran mong bede kecek bene pangeran dan neka ngerti nah penting neka untuk dipahami tadi Gusti Allah neka selalu disifati dengan sifat yang sempurna tidak punya kekurangan sama sekali makanya gue keton da orang-orang Nasrani senyembah da pangeran na saya salib. Dan neka neng dalam cerita neka kan salib markena elaporaki da raja neng Romawi tangkep bi raja pas salib. Mana bineng Islam versinya kan elaporaki bi Allah Taala akhirnya lindungi Nabi Isa yang orang sing ngelaporaki perobah kalaban robah Nabi Isa neka saya tangkep neka saya salib neka versi Islam. Jadi mumpah sampai pabada pangeran pak tangkep salib gentong. Ini kenapa lo celah sebagai pangeran? Nah boleh mungkin pas yang kep sebagai nyocek dosana. Loh, mau ngelakar nyocek dosana senangkep, senyalib. Nek oleh kuncurun rajo. Gina benten. Soalnya nolongnya manusia nyocekin. Tapi apa? Senangkep, senyalib, bisa laporakin kutuk dengan agama Kristen juga. Mungkin aneh, gula lo masuk da akal gula. Gula ada bu, nang kalangan pengajian umat Islam, bener cokocan agama orang. Mongkula ngangkui, anu ada bunung bunyang orang neka, neka pembelajaran akidah. Jadi bagaimana orang Islam itu memandang Tuhannya? Orang Islam memandang Tuhannya itu penuh kesempurnaan, tidak punya kekurangan sama sekali, tidak perlu dibela. Neka.
Lo te bela Tuhan orang Islam neka. Pola pala sampurna. Loh, terus bagaimana kalau agama Islam itu dicaci maki, kenapa harus dibela? Yang dibela itu agama Islamnya, bukan Tuhannya yang dibela. Tapi pengbodoh orang ngocak ini Tuhan tidak perlu dibela. Bener keng pokong posisinya kudu tepak ocak neka. Pangeran lo te bela. Pangeran maha kuat, pangeran maha hebat, maha sempurna. Tapi agama yang diturunkan Allah yang beredar di antara manusia harus dibela. Karena itu perintahnya. Membela Islam itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan neka, makanya Tuhan dalam Islam itu hanya ada satu. Tidak ada yang namanya Tuhan itu tiga itu satu, tidak ada. Konsep Trinitas itu tidak ada di dalam Islam. Oke. Trinitas itu tiga entitas dalam satu. Itu tidak ada, tidak masuk logika kalau di Islam. Tuhan itu satu, ya sudah Tuhan itu saja yang menciptakan semuanya, menciptakan malaikat, menciptakan iblis, menciptakan surga, menciptakan neraka, menciptakan manusia, menciptakan kabi, pangeran tok situng al-khaliq, situng. Selain makhluk semuanya. Tidak pernah dibagi kekuasaan Tuhan itu. Tidak pernah. Oh, malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu. Itu bukan pembagian kekuasaan, itu tugas yang dikasih Allah Ta'ala. Gitu. Makanya ketika kita membahas Tuhan, membahas Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dibayangkan Tuhan itu pada bi manusia. Pada bi kulo bi sampean aja. Pangeran hitung. Tapi lo bentuk manusia, ada cetek, ada tanang, ada sohokona bunten. Loh, terus Allah Taala di Al-Qur'an kenapa ada kullu syai'in halikun illa wajha? Semuanya akan rusak kecuali wajah Allah. Yang dimaksud wajah Allah di situ adalah zatnya Allah. Kenapa Allah memakai kata-kata wajah? Agar manusia itu bisa memasukkan ke akalnya. Manusia neka mong bareng lo toman e Latin, lo toman e keding, lo toman e ciombauna, lo toman e panca indra, lo oning manusia neka. Coba gula tanya mulakar oneng sampean bernana kentok napa? Kentoknya bernana napa? Biru, merah, koneng, celeng, bernana kentok. Bada seoneng sabung soalnya lo toman ngalen kau kentok abernang kina bandan mungkin jok sagang kui kacamata khusus sekarang bisa melihat pigmen-pigmen yang ada dalam udara pa bisa ngetele bernan kentok baru orang ini gak bisa ngocak kentok ini ke coklat umpamana. Tapi lo bisa manusia mong lo toman eyolati mangkan Allah Ta'ala lo toman eyolati bi manusia. Allah Ta'ala manusia lo oneng data Allah Ta'ala secara hakikat. Akhirnya Allah Ta'ala nyontohaki dalam Al-Quran kalaban majas. Majas illa wajah. Dan kadang Allah Ta'ala nyontohakin Allah Ta'ala toron dak langit dunya. Jadi mau orang anu toron damang ngangkui andoh. Lah ini ke jawaban gendeng nih menurutku lah. Saya maksud Allah Ta'ala toron dalam etunya nekang perhatian pangeran neka toron dalam etunya. Sedangkan adat epon Allah neka meliputi semuanya. Mumpa Allah Ta'ala toron dalam etunya pangeran toron dalam etunya paneng akhirat neng langit nomor 2 telok 4 sampai peto kosong. Neka tak kerajaan langeng bi pangeran nah. Kina benten. Nah, dak nih kalau bisa langeng neka justru berdeneng dalam kekebesaran pangeran. Langit nih kak. Bener pangeran berenang dalam langit. Oke, saya enggak bisa keliru pemahaman mungkin. Tina karena adua tanah yang dipakai ke atas, right? Nyon da Allah Taala, berdima Allah Taala, lah karena hadis bada. Kanjeng Nabi atanya dah situng sahabat bine, aina Allah fis sama. Langsung mireng wahabi makna fis sama nang dalam langit gua. Duh, salah nih kak. Fis sama ni kadang kenangan seteng gimana nah? Coba tengku mana nak sama. Nah Allah Ta'ala bodoh neng kenangan seluhur, seagung. Bener neng langit, mengpah langit tak bentuk atau berkenangan. Mengpah kenangan ni Allah Ta'ala fi bodoh neng dalam langit. Rajaan gimana langit bi pangeran? Coba. Tapah rajaan langit, ingin apa benten? Mangkana ni kau tu ngaji malelo galero. Allah Subhanahu wa taala ne kalau berdenang dalam situng kenangan, lo berdenang langit, lo berdenang bumi.
Allah Ta'ala neka ainama tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di sana ada zat Allah. Mau di langit, mau di bumi, mau dimanapun ada zatnya Allah. Makanya kamu jangan beranggapan kau bisa sembunyi dari Tuhan. Ya, jangan beranggapan kamu bisa sembunyi dari Tuhan. Dimanapun, kapanpun kau berbuat dosa, Tuhan melihatmu. Dan neka. Nah, neka pemahaman harus sampai segitu. Tapi Allah Ta'ala dalam Al-Quran terkadang memberikan majas-majas, male manosa ngerteng. Pada akin walaupun pangeran luan di anggota badan akati manosa luan di jisim. Tapi Allah Ta'ala nyontoh akin kalaban jisim. Nah, karena neka nang Quran kau tuh etakwil. Etakwil membelokkan makna yang awal kepada makna lain yang lebih cocok. Ini kering Wahabi lo boron nih kan. Jadi mundareng Wahabi ketika ditanya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Tuhan duduk di atas aras. Bada salah satu ulama Wahabi neng temen nerangake jak pangeran nek andi bengkong andi soko. Coba. Tajsim nek kawisan. Termasuk ajisimaki pangeran. Menurut kaidah Imam Syafi'i kafir orang dan nek. Pangeran jak pepada bi manusia, pangeran jangan dianggap punya jisim. Itu berarti menyamakan Tuhan dengan makhluk. Dan itu bisa kafir karena bertentangan dengan Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un. Makanya penting ajar akidah. Terus katina apa ku lebih sampean tero kenal ada Gusti Allah Taala. Kenal sareng Gusti Allah Taala neka kalaban ruh. Benebi mata. Allah Taala jak sare sareng penengal lo kira temu. Allah Taala jak sare kalaban colok lo kira pangki. Berarti nak kana adua nyareng ya Allah lo tentok pokok mung atene lo sosok lo bisa. Colok neka kacana hate. Tapi neng kitab Ihya Ulumuddin neterangakin bahwasanya kerentek aten manusia pada bi colok. Monggo Allah Taala. Dan neka. Teting sampean mau nyari pangeran sare bi ateng dan apa carana? Adzikir. Kosok. Atene sampeanne kosok. Atene ke bede-bedena, bede kacana. Ya neka. Neka mong kosok bersih bening tembus sampean atene bisa ngolah di pangeran. Ya neka. Tapi mong atene sampean lo tembus ki pada bi sampean bede nang dalam kaca burung lo neng ale penapa? Dak luar lo neng ale penapa? Sampean keng neng ale sebeden dalam badan tibi. Maksudnya neng ale dak badan. Tero PC, tero Roma, tero TV, tero neng ngalot tiga badan. Tapi mong orang atena bersih, bersih tembus pandang, neng ale ndak telepon Gusti Allah Taala. Dadi leloro tero kelainan. Kabeh lelok ketela kecuali pangeran tok. Neka tembus dak makom aulia mung dak neka. Dadi mung tero ngolah pangeran ki atene bersewi dzikir la ilaha illallah la ilaha illallah neh dzikir bersih atene sampean deki abuka atene ka akhirnya sampean mulai ngolah tidak bareng selok yo lati orang ngolatin jajan kue langsung orang mikir duh nyaman cek kakan tapi sampean ngolah tidak jajan kue tes Arya sengabai orang disah Arya bahan riyah neka tukang kue neka soneng neka. Arya cara masak seria Arya. Neka sedaja perspektif. Dan neka tukang kue neka. Orang ajeling HP nak kana pondok ajeling handphone dulu. Durya main HP main Free Fire. Tapi mau orang lain sajeling HP des. Arya HP regane 4 juta. Arya HP regane 7 juta. Neka ring dagang sajelingnya di neka. Kina bentan. Mabur do area HP canggih beda NFC no beduring. Oh, kasih tunggu. Neka beda perspektif. Neka tingkatannya mungkin kati neka. Bismillahirrahmanirrahim. Lakar mau narangakin akidah neka melarat. Pola apa? Cara memahamkan atau membumikan bahasana neka membumikan Tuhan. Neka lakar membutuhkan penjelasan yang lebih konkret. Lebih konkret. Kula lo nyontoh aki kalaban ibarat, maksud ibarat kalaban contoh-contoh, polan takoki pada aki. Jadi langsung dak to the point. Mau contoh aki ini kan apa manusia nganggep pada bi neka.
dan neka. Soalnya mau nyontohake kula bisa nyontohke kalaban komputer. Dadi mong sampean amain anak pondok amain HP, cret nang dalem bade game Free Fire, bade game Mobile Legend. Orang atokar, ngon. Pak orang nang dalem atanya, kamu masih nyetir engko di senyata nah. Bisa ngetela. Orang samain nang dalem nih, atanya dak senyetir bade dimma bisa ngetela. Tak bisa. Tak bisa. Tapi orang senyetir bisa enten ngetela. Bisa. Nek kalau bisa pada gibi pangeran neka. Pangeran lebihan bi neka, neka geng contoh. Ti kulo bisa sampan kan pada bi bade nang dalem ana Mobile Legend bade nyetir nang atas. Kayak sampean lo neng neka nyetir neng takdir. Kilo pangeran neka, pangeran lebih canggih dari neka. Pangeran neka pada bi listrik nih. Napa? Mobile Legend, HP, Audi kan bade listrik nih, ke baterai ge. Listrik tren nah. Mong sobung nek kene cabut tret mate kapi HP nah. Sampean pada. Dan neka, kalau sampai manusia tunnya sedaja, mong cabut listrik be pangeran gemet. Mong Allah Taala akarap. Dadi mong gempa neka namit kakeng pada bi ngocok kok bukan pangeran neka. Keng mong neka jak pada hakikat ini kongku ki. Neka contoh gula. Contoh kula ngangkui akal kula, lo depak akal manusia untuk menjabarkan Tuhan. Tapi yang penting sampean oneng bahwasanya sobung pangeran kecuali Allah Taala. Nah, kecuali Allah Taala. Nyiptake manusia Allah Taala. Sampean maca buku, kula sering maca buku. Nang buku ceritakin, bodoh orang dago anu apa sampai dadi dewa. Anu dadi dewa. Nang aten kula nih langsung ngocak bisa dadi dewa aja polan bi pangeran dadi dewa aja. Dadi bodoh pangeran sepaling tengki nomor tung. Memang bodoh orang agama lain ngocak bodoh dewa petir nang Greek. Neka sedadi dewa petir serenya mana? Nah, Zeus Zeus bagian bagian Romawi. Bodoh Greek neka sekecek tung mantana nih. Lah kalau pae, dadi kula apa lama neka. Bada mong Zeus dewa petir dia. Bada neka sebisa membuat Zeus keluar petir saya. Senyiptaki Zeus. Saya nyiptaki Zeus. Ki pangeran. Zeus neka kan ketelo setretanan. Ki Zeus, Poseidon, sare boleh tuh. Hades. Neka di bapaknya kenyaman Titan. Saya nyaman bapak nglope. Pate bi Zeus neka keroyo ketelo Bapak pate dibi. Coba, neka mitos Greek tentang ketuhanannya. Sampai mentro ini kan macam buku sejarah agama manusia. Beda buku neka. Oh ya dewari. Tadi nengateng ada lo bisa. Cukup Islam sebenar. Empon lemari tanding di kulit saja. Teori-teori ketuhanannya orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Kapi lemari tanding. Ada cung Islaman. Kenapa? Islam ongkong kue tornaki dari Gusti Allah. Paling masuk akal. Mungkin ketika ngaji neka, tore pahami, tore resapi, sampian neka. Pangeran neka, sobung, kecuali Allah Ta'ala tok. Tung. Mong badut pangeran lain selain Allah, lo mungkin jadi dunya. Neka paling dasar. Paling dasar neka. Mangkana tore kula bisampan membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah kangen nang dalam ate seongku bahwasanya pangeran neka cuma situng sobung pangeran kecuali Allah Taala Nabi Muhammad kadin to utusan epon Allah subhanahu wa taala male napa male syahadat neka mandi keduan faedah dan neka kadin to bisa sampai yakin kinto ke tepes cuma keterangannya padat neka mong gaya ada neka lembelas hari lo hatam neka. Tapi dangken mong ledepak ke tauhid cepat. Mong ke le cepat mangken. Neka ki tauhid kula kudu nerangakin kalaban padat. Mong tauhid mong fakih mangken solo oning sedaja pon nak kana sareng reng posepo le banyak oneng. Moga-moga manfaat dah. Panapa saya terangakin jari mangken neka jukan kebudinah. Pokok manfaat insyaallah kadinto bakal dadi demar sebisange beku lebih sampian masuk di akhirat kalaban sukses masuk swarga. Sekadinto bisa
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil wafat. Takdilana jamil hajat wa tutahhirana min jamil sa'ad wa tarafana min kuntur rajat. Wa tuballighuna bi aswalika jamil khairat wa la tumantu Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya hadi ya hadi ya hadi. Ihdina ila siratikal mustaqim, ihdina ila siratikal mustaqim, ihdina ila siratikal mustaqim. Wa tabi taqdamana fi dinil Islam ya Allah wa najjina min qamil zalimin wa najjina min qamil manajjina min qamil zalimin. Rabbana amanna bima anzalatana wa tamanna rasul faktubna ma syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad.